جائیں گے، الیکشن کمیشن نے اضافی مخصوص نشستوں کے اراکین کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ نیشن ایٹ 9 میں یہ بھی بات ہوگی کہ شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی صدارت چھوڑ دی ہے۔ مرکزی مجلس عاملہ 18 مئی کو نواز شریف کو صدر بنانے کی توثیق بھی کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیداروں نے مطالبات کی منظوری کا نوٹیفیکیشن دیکھنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نیشن ایٹ 9 میں آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات منظور ہو گئے، بجلی اور آٹی کے نئے نرخ بھی مقرر ہو گئے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اب بات یہ بھی ہوگی گندم سکینڈل میں وزیر اعظم کا ایم ڈی اور جی ایم پاسکو کی معطلی کا حکم سامنے آیا ہے۔ اور جناب سونا سستا ہو گیا ہے، ملک میں آج سونے کی فی تولہ قیمت میں 1200 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا مزید کمی متوقع ہے، آپ کو بتائیں گے۔ 16 مئی سے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی کم ہونے جا رہی ہیں، تو ایک اور اچھی خبر آپ سے شیئر کریں گے اور موسم کی بھی بات کریں گے۔ کراچی کا رخ کریں گے، یہاں پہ ایک تو شدید گرمی ہے اور بچے جو کہ اپنے پیپرز دے رہے ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے پرچے دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ جو طلباء اور طالبات ہیں وہ گرمی میں پرچہ حل کرنے پہ مجبور ہو گئے، یہ بھی آپ کو آج کے نیشن ایٹ 9 میں ہم بتائیں گے۔ لیکن آغاز میں ہم بات کرتے ہیں، آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور یہاں پہ اظہار خیال بھی کیا گیا۔ مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا کہ پہلا مارشل لاء لگانے والا ایوب خان خرابی کی جڑ ہے، جعلی فیلڈ مارشل کی لاش قبر سے نکال کر لٹکائی جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا، دھواں دار خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دور حکومت میں آرٹیکل 6 کی دھمکی دی گئی، آرٹیکل 6 لگانے کا آغاز ایوب خان سے کریں، جس نے بھی آئین شکنی کی اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ ان کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا، وہ کیا کہہ رہے تھے آئیے سنتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیبنٹ میں یہ میرے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کا فیصلہ کیا تھا اور شفقت محمود صاحب انہی بینچوں پہ اس وقت بیٹھتے تھے، پتہ نہیں آج کل کدھر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ میں بالکل حمایت کرتا ہوں کہ آرٹیکل 6 جو ہے ضرور لگنا چاہیے۔ ایک جعلی فیلڈ مارشل نے، ایوب خان نے جس نے پہلا مارشل لاء لگایا تھا، اس کی بھی یہ میت جو ہے قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے۔ آرٹیکل 6 ابتدا وہاں سے ہونا چاہیے اور پھر انتہا جو ہے اس رات کو ہونی چاہیے جب یہاں پہ آئین توڑا گیا تھا اور اسمبلی کو اس لیے ڈیزالو کیا گیا تھا کہ عدم اعتماد کی تاریخ جو ہے وہ پاس نہ ہو سکے۔ بالکل 100% جو ہے نا حمایت کرتا ہوں میں ان کے اقدام ہے، لیکن باری باری سب پہ لگنا چاہیے۔ 1958 سے لے کے 2022 یا 22 میرا حال ہے، اس رات جب آپ کی کرسی پہ ڈپٹی سپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور آئین توڑا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے پھر جو ہے اسمبلی بحال کی گئی تھی، تو ضرور آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اس میں کوئی رائے نہیں ہے، سارا ہاؤس اس بات پہ متفق ہے، لیکن شروع جو ہے اس جعلی فیلڈ مارشل ایوب خان سے ہونا چاہیے، جس نے 1958 میں سب سے پہلے پاکستان میں یہ ریت رکھی تھی۔ پاکستان جی کائنڈلی آرڈر ان دا ہاؤس، آپ کی بات سنی گئی تھی، کائنڈلی آپ بھی پلیز، نہیں ابھی نام نہیں انہوں نے لیا کسی کا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ تحریک انصاف نے ایک بار پھر اپنا مطالبہ دہرایا۔ اپوزیشن لیڈر نے قومی اسمبلی میں دھواں دار تقریب میں 9 مئی کو لندن پلان کا حصہ قرار دے دیا، بولے کہ 9 مئی بہانہ تھا، بانی پی ٹی آئی اس کا نشانہ تھا۔ عمر ایوب نے حکومتی اتحاد کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، آئی جی پنجاب کو گلو بٹ کہہ دیا۔ 9 مئی کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور جس کو ایکسس ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کی، اور یہ جو ہے ٹروتھ مسٹ پریویل۔ جناب اسپیکر، سچائی کو سامنے آنا چاہیے۔ یہاں پہ تو جناب اسپیکر میں یہاں پہ کلیئر کٹ کر دوں کہ 9 مئی ایک بہانہ تھا
वजीर आजम इमरान खान निशाना था। रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील किया गया। आपका फॉर्म 47 के जरिए 70 और 80 हजार की लीड्स के लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर तब्दील किया गया, स्टफिंग्स की गई, टेक्निकली उनको उड़ाया गया। जनाब स्पीकर, अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज इंडीड अ शेमफुल एक्ट। इसकी तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। ये जितने वाकयात हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो ये अटैक्स हो वजीर आजम इमरान खान साहब पे, कातिलाना अटैक्स हो, ये सब के सब लंदन प्लान का हिस्सा थे। लियाकत चट्टा को फिलफोर एक कमीशन के सामने बुलाया जाए, एक इंडिपेंडेंट कमीशन, आपके 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिसकी वजह से यहां पे 94 नहीं इंशाअल्लाह ताला 180 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। कौम की आज़ादी और सलामती बहादुर सपूतों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हमारे शोहदा और हकीकी कौम के लिए उम्मीद और इस्तकामत की किरण है। ISPR के मुताबिक GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जवानों और अफसरान को फौजी एजाज़ात से नवाजा। शोहदा के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल की। अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, तमग़ा बिसालत और दीगर अवार्ड दिए गए। आर्मी चीफ ने शोहदा और गाजियों की खिदमात को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि मादरे वतन के दिफा के लिए जान के नजराने से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। शोहदा के बहादुर खानदानों के बुलंद हौसले को सलाम पेश करते हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज हैं। हमारी आज़ादी और सलामती उन बहादुर जंगजों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हमारे शोहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तकामत की किरण है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, हुक्मरान इत्तेहाद को धचका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में असम्बलियों की तमाम इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी हैं और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का अमल दरामद। 77 मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। कौमी असम्बली में 22 अरकान की रुकनियत मुअत्तल हुई। पंजाब असम्बली में 24 खवातीन, 3 गैर मुस्लिम अरकान भी मुअत्तल कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 21 खवातीन और 4 गैर मुस्लिम अरकान मुअत्तल हो गए। सिंध असम्बली से 2 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। वाज़ेह रहे कि 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था। अब आपको हम बताते हैं और दिखाते भी हैं कि इजाफी 77 नशिस्तों पर अरकान की मुअत्तली के बाद नई पार्टी पोजीशन है क्या। आपको हम दिखा भी देते हैं। कौमी असम्बली की अगर हम बात करें तो हुक्मरान इत्तेहाद की 224 से कम होकर अब ये नशिस्तें 202 रह गई हैं। इसके साथ साथ नून लीग की अगर हम बात करें तो कौमी असम्बली में नशिस्तें 119 से कम होकर अब 105 रह गई हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो जनाब पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में जो नशिस्तें हैं वो पहले 72 थी और अब 72 से कम होकर ये 67 हो गई हैं। और इसके साथ साथ MQM की अगर हम बात करें तो जनाब यहाँ पे 21, काफली की 5 और IPP की अगर हम 4 की बात करें तो इस हिसाब से अब ये तनासुब बन जाएगा। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत अब सादा अक्सरियत में तब्दील हो चुकी है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की एक बार फिर पार्टी सदर बनने की राह हमवार हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा पार्टी कायद को इरसाल कर दिया गया। कायद नून लीग को एक बार फिर पार्टी सदर बनाने की तैयारियां। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। अपना इस्तीफा पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ को इरसाल कर दिया। पार्टी जराये का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को लाहौर में तलब किया गया है, जिसमें साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को पार्टी का सदर मुंतखब किया जाएगा। पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आइन की शिक 15 के तहत बुलाया गया है। वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ हुकूमती ओहदा होने के बायस पार्टी को वक्त न देने पर सदारत से मुस्तहफी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं गंदम स्कैंडल की तहकीकात में कहां पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म ने MD पास्को और GM रिक्रूटमेंट को मुअत्तल कर दिया है। पास्को के स्क्वाड
स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की भी हिदायत दी गई है। शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि किसानों का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ज़रूरी इजनास के इंश्योरेंस को भी यकीनी बनाएंगे। गंदम की तलब और रसद कितनी थी? गंदम की खरीदारी में शफाफियत के लिए पास्को ने क्या इकदाम किए? गंदम खरीदारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों ना किया गया? गंदम खरीदारी प्रोग्राम के जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का इस्तफ़सार। वज़ीर-ए-आज़म ने गफलत बरतने पर एमडी पास्को और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पास्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉस्को अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने का इंतबाह करते हुए कहा, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। किसानों के अजनास का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बदतदरीज कमी। खाम तेल $82.5 फी बैरल पर पहुंच गया। अब 16 मई से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का इम्कान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 12 से 14 रुपये की कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 9 से 10 रुपये फ़ी लीटर तक की कमी का इम्कान है।